जय श्री राधाकृष्ण दर्शक बंधु चलते जानिबा भाग्य भविष्य। आज हेउची 11 मे 2024 शनिवार। केउ राशि पई केमिति रहिबो आजिर दिन चलते जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज आपणक पई दिनटी अनुकूल हेबा पई जाउछि। व्यवसाय रे आपण भल सफलता पाइबे एवं तुमे बहुत कठिन परिश्रम करिबो। विवाहित लोक माने पारिवारिक जीवन को उपभोग करिवे एवं जीवन साथी सहित आपणकर संपर्क सुदृढ़ हेबो। आज काम पई दिनटी बहुत भलो। आपण मध्य निज हाथ रे किछि नुआ काम नेबे एवं एहाकू बहुत भलो भाबरे आरंभ करिवे। प्रेम जीवन बिताउथुवा लोक माने चापर सम्मुखीन होई पारंती। स्वास्थ्य आज भलो रहिबो जहा आपणकर शक्ति एवं परिवार सदस्यंकर समर्थन बढ़ाइबो। वृष राशि। आज आपणक पई मध्यम फलप्रद देव। मानसिक समस्या हेतु सबुठारु असुविधा जनक हेबो। जहार कोनोसी निर्दिष्ट कारण रहिबो नाही, किंतु आपण भाबिबार अधिक समय देबे। आपण खर्च बढ़िबो किंतु आय मध्य भलो रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य भलो रहिबो एवं आपण निजकु सजाइबाकू चेष्टा करिवे। कार्य संपर्क रे दैनंदिन कार्य करिवे एवं आज फलाफल पाइबारे विलंब होई पारे। घर लोक माने आपणकर कार्य रे सहायक हेबे एवं आपणଙ୍କୁ आगकू बढ़िबारे साहाय्य करिवे। मिथुन राशि। आज आपणक पई एक भलो दिन हेबा पई जाउछि। आपण निज पिलामानक सहित समय बिताइबाकू भलो पाइबे एवं सेमानकर संपूर्ण जत्न नेबे। एहा आपणଙ୍କୁ एक नूतनता अनुभव आनिबो एवं शक्ति वृद्धि करिबो। विवाहित लोक माने सेमानकर घरोई जीवन रे किछि चाप अनुभव करिवे एवं घरे कोनोसी समस्या होई पारे। आज प्रेम जीवन बिताउथुवा लोक माने निज प्रियंक सहित बुलिबाकू कोनोसी स्थान को जिबे। स्वास्थ्य भलो रहिबो एवं आपणकर कार्य प्रशंसित हेबो। कर्कट राशि। आज आपण परिवार को भलो समय देबे। घरोई कार्य उपरे आपणकर ध्यान रहिबो। पारिवारिक जीवन रे प्रेमर एक नुआ अनुभव देखा जिवो एवं परिवार सहित कोनोसी स्थान रे खाइबाकू बाहर को जिबार कल्पना सृष्टि हेबो। व्यवसाय रे किछि असुविधा होई पारे किंतु काम पई भलो हेबो। विवाहित जीवन चाप मध्य रे परिपूर्ण हेबो। प्रेम जीवन खुशी रहिबो। सिंह राशि। आज भ्रमणर समय रहिछि किंतु टिके सतर्कता रुहंतु कारण भ्रमण समय रे किछि असुविधा होई पारे। स्वास्थ्यर जत्न नेबा मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबो कारण आज स्वास्थ्य दृष्टि दुर्बल रहिबो। आज खर्च बढ़िबो जहा आपणकर टेंशन को बढ़ाई पारे। आय स्वाभाविक हेबो। पारिवारिक परिवेश सुखरे परिपूर्ण हेबो। प्रेम जीवन पई दिनटी टिके दुर्बल रहिबो। आपणकर प्रियंक सहित आज असुविधा होई पारे। कन्या राशि। आज आपणकर दिनटी साधारणतः अनुकूल रहिबो। टंका संबंधी प्रसंग रे आपण आज भाग्यवान हेबे। टंका आसीबो एवं आय को मजबूत करिबा पई समस्त प्रयास करा जिवो। घर मालिक मानक पई आज उपहार आनी पारे। प्रेम जीवन रे किछि असुविधा हेबो। आपणकर प्रियंक मध्य रे सठिक बुझाबणा होई परिबो नाही एवं विवाहित लोक माने सेमानकर घर जीवन को भलो उपभोग करिवे। आपणकर जीवन साथी मध्य एक भलो लाभ देई पारंती। व्यवसाय रे लाभ हेबो। चाकरी क्षेत्र रे दिनटी बहुत भलो रहइबो।
ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆଶା କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ନିଜ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଉପକାରୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବା ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଚାକିରିର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଉପକାରୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି କାମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା କରାଯିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଘଟିବ, ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ମନରେ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।